de ese komen wo ya ka gu do ne yido yita go gu yido Itali se gu wo Paul wa kaso komenu banu anlo dasi gome eka lomu naka wo de Julius ba akwe Julius eba yeke se komen vaba dasi kpe nu gome doka yita go ego Adramite pegu agu edodo yita go gbanu de me azi segu ababa aba yidua alitake eke Macedoni mika ego Thessalonique ba yeke yipiemu dekpai me ye apie yilo Sidon pe gu Zilius gluye ke se Paul ka ye potas nu ade ebo eba menu wo kemu ampie ke pa eba won de aba wanu ade de ye gomu te ye ke ziedia won gu yibata yisi sego yizien wo de siple asoba yido apiame ete ya ma ye yita goba apieba aka yiyo kan siliside wa Pamphilide anso yinu yilo milape elisi seguba aba deba gune edasi gome ba yita go ogo Alexandrie pegu edona Italie segu ye aba yigo yiba yita go yinu aba agu yida ame eba agu yidua de ye yipate yon die ebu ye yeziesi ba yiba yita go ba gbeka ye de kwai pleze pie yi loa yido yi lua kini de pleure teika seboreka de ekane bu ya weba yigo ke yido piame eba ata yiwa se piame yizien wo de klete sebe aso pian ebo se pian wo de Cap Salemone aka pian ebe buya zie yitago yika guba yewa ponye yilo seboreka de wo de yitago dores lase pesobe aba de kwai plaza yazie yitamu yitasu yeke gbe bi eto yeke kwedieto yika le ezifenumba mlame ewa ke wo te done la yazie wo ba son ya nu tabe ke wa ke sare bi de ekanade ke yatote ke bu gbe yanu awon gu Paul ye diodo anene gonu ma ye ne ta ene kwa do dio ile ko kwa bagbe eto itago wa kwenu en plein audacieux gomuzu yedo ko kwa gya kwa gushio kenka ye kare ke dasi gome ba ye ozo yitago yukamenu gome wa yitago damenu ba ozie Pauluta yitago dore eba ya ka de sereka ke menu wa tomu bu gbebe atenka ye menu ewa Paul nu wo tasina ba amele vare wa ya wo zuo pie ke wo gomu wo dozu yota wo kere me ke wo lo yita gogbanu ne me fenise klete seguba aba fenise eba ye ke na dozia de ba ne ka na se ke wo bu gbe ye gamu te pote egogo zia ye ke ziedia yo zota su ne won wo ya ko die ke wo zuo pie ba adedu ake wo pie pe gbin eka yita go manu ba poka eyi leba wo bogo eyita go ye tasisigu te ba kwa wo duode ke wa do ponie de ka gbin de etem pote yazie ebu gbe wo de bu ogo duozia ego klete sego
yi zia be apie zia ya zie si wa gbe ka pia be ata yi ba yi ta go zanzan yi kere me ke yin do yi ba taka die bu go zia ke ye amwa ba yi kwa yi ba yi ta go zu bu ya blu zia dia de aka yi do yi lo sepia tete yi zia wo de koda aso yi bo apia me bu ya ma ka duwe aka debe agu yi ta go tete ke lusika yi ta go va lebe yi bomu yi kere ke kun yi pe do awu ke abomu si yi ke gbegbe wo yi ta go nete be wo lu wo do avata wo buega do nie avazito ke alupenu wa to kwa pin le baba suo ye ankasiba tasusu yita ba aka to wo zota ne wo ba yita go yedo gba yan tonu wo yi le libi sego die ba ama wongu lupen gbe yita go lo anaba wo da yi wo kwa buzu yita go ba blu zia dia de aka bugbe ka zie yi ba dia de do aka die gbe ka ye de pa ye apie wo ye kwenu wo yita gogu an lo ye siba de pa me ye apie zu wo gia wo po ba nu wo yita go tasina ba wo amanu lo ye de pa plaza ka akare gbe ya akare yigo ke yi nya do na wa susonganu ama bi wo ne yanga beze do yi gozia yin yi dozia nu do bu ye ke zie gbe ka blawo de to na le ke yi zotana ne yi karo dagbo menu wo ka yi ta gogu wa bo po bere gbeye de pa plaza ka Paul ye lu en plein dieu mun peu gonu kaka toto nwo ba beze yido kasa bi kwado kwato kretu beze ko pa gushiosu sune agbeyado yi kwaba kedo kwa wu ne abia kado ko kaka gudo gbe bi megbe ya doga kajian ake ya ko yitago ba shiesika awon dodo etolna abaka ayu kana adobo ababomedo yewu nta gbeyin de epo nna Paul kokun eso ye uka udwamu ko udo se kon me vadio ko ewunu ple ade gomuzu de ejan gudo sa yodo nwusa ko udo bi eto yodo menu sadu wo upie yita goguba andapo Paul yodo won bless kadie epane won ejan babo me ya bleba awugu gonu kaka fransu bi an unzo ye jaba yodo akane kogia epo ndaba ade ke yekado ka papa bi kwaba yitago yodo wu bu edo kwa blue pompier de to ba guba akwa ye ka gbe yi godo ega yise na aka ke bu ye tundo yika yo wo de meditela nebe atakplawo de gbe nzien de dona yita go yu ka menu wo zota ne yi yona seso ewo amagbe wo yi le re dana akabe wo yo yi le yi glu doan ye ke ne maître go ya ga ega slaple de wa yon die wo zu yezi yi glu doan ye ke ne maître go ple ega fle ga dezi wo zota ne wa ro takadie buyero amayita go gbagwa bi eto yi glu doan ya ka gbendu gbo wo ba ye pe yi ise eke pe gbanu abapo kabe wo anyo yita go vle yere bagi yita go ye gbanu mu
wo bia wo ba zan de ke de yepo zode ye yita go yo ka menu wa kare me ke wo duo wo go yita go gu wo yita go na te ke avata ba wo yo yita aposika ne wo pie ke wo ya gu ke wo do wo pie ko ba nu yo yita go vaze die ye Paul ya pe dasi kando gome wa dasi nu de kwa yita go yu ka menu wo ne wa to yita go ene agisha me ple kagudo sio de ya kere ke dasi nu wo buega yita go na te kumba ankana ke yita go na te wa yo na ye de te ma ya zie ke de ye pona ba Paul ye bia en plede ke wo pabo prenne adekwa igodo ega yi shemu de eka ya sika ka de zunta eka gbopo gbebe de epo abia ka de ka pobo bi eto ka bawo yi pobo siba ke kan ka fransisu yin go musique kan da podi egbe ka do ko megbe ka kajian de ya nya pere siba blues bia nade me ple wodie mu azuo posika gbopo nu anaba awongu kan ye agbosigu anzuo ye kasa wo gbopo me yika yita gogu yika melu kan ple wa melu gosla ple gasla doka de me ode gu ya do ble bo nu ka ango yita gogu wo lo ye ke yita go nya to fonfo de ya po yise ye yidie ke ye yita go yu kamenu wa do ke anya ye kuma yi pondie de se ka yo de edo pongu aba wo kere me ke wo do wo ba yita go gbanu ma yita go yu kamen ba nu wo po gbanu aba po bueganu kan pa gbanu aba po nu wo to ye de wo kana de ke ameba nu wo lupenu wo yita go dona aka wo ka yita go leba ko wo buega pona aba ye tona ye wo so pen do lu yita go ba adiezian ye kare ke bu ye yita go blu ponie ke ye yita go ye gma yan tomba ye gbanu ke apiame adiezian ba ya nan yang tomu bi eto azire gbe ya kade ke yita go piame lezian ba ye wuna yipe mana aba gbe ka ba awongu da sinu wa ka beze ke wa kan so ko menuze ke ye kare ke kunworo yika wa wo deda ke da si kan do gome pie ke ye Paul da ba ya prane wo me pleda po menu wo yikare do ane wo priye die wo yika wo do ponta go muzu po menu woto wo zie ampie lu yita go lufanu wa pabanu wo gona agriba abasika ko eka yiple yidaba eba de yiple yada yite do lene se yizien yiboa yidaba atoto malute menu wo kamu wo wozo ka yipie gludi vaka de kane da ye ka bansigu ke nene ya ka vaba wo sie vada wo yi do ka abamu po ye wo kona sen banu si ke nya alosie me ye go wo ko nu wo ba anzian sie dona ba awongu Paul kun kwa ye duanu akoba de se yizien mu ba agu menu wa me edun Paul koba ba aye wo po wo ko zien ne gon ne kwa do yire kame zemeka bi kwa badlan kwa de na ka kwine su ye ne da yo go ba ya pye ke ye ka dameka ke Paul
ye kok sieta membe ye go akoba presie ya podi gbe ke aka menu wa probeze ye do bla ye do kan eta presia ga membe akwa ke de ya glo wa ye ne podi gbe ya ke aka wo die kwa wo ye aposika ne meone lamaka de ba so sebanu wo ke Publius ka sebe agumenu gomeka abaseka Publius ba yinia kun doka yiwo agoko de kwa yagaka Publius de yeke wanu se eto gi yekaba egomuzi gupio yua yeke akadia Paul yedo ewo apieko ebia ekokpa atasika ede yebo de akere yua men wo ko seba gumu wonu amayua yebo wo yi blekpo kosu sareta egomu de ido ayiba kwe nudu epanu sare yiba won do ye aba tasipaka wonu yire